Like, subscribe, and get notified. आमची जेन्ना पंचायतीन फायल येयल्या उपरांत आमी चॅक करून NOC ऑफ हेल्थ सेंटर ती येयल्ली आसा, TCPची तेंचे NOC येयल्ली आसा आनी आमी सगळे चॅक करून WRDचे एक पायपलायन गेल्ले आसा इन्स्पेक्शन करून तांकां सगळे कंडिशनां पासून तेंच्या लायसनाचेर घातलेली आसा. तर आमकां इतकी भितर येना की झरे सी नाव आय एम ऑल्सो एन एडवोकेट इन बाय प्रोफेशन, बट आमकां इतकी नॉलेज आसना कित्याक वी आर नॉट एक्सपर्ट टू सी लायक फ्रॉम वेर दीस म्हणजे आमचे ते झरे पळय आसा आमचे झोरीक ते खंयसरसून येता आनी आमकां इतके नॉलेज नासली बाबा खंयसरसून झरे ब्लॉक जावंक शकता, आमची झर आमची बंद जावंक ब्लॉक जावंक शकता. सो नाव आफ्टर फायलिंग दीस हे आमचे मिटींग बीन आसलें हांगासर, सो मी एंड माय एंटायर विलेज माय पंचायत बॉडी आमी सगळ्यांनी अर्जंट मिटींग आपयली पंचायतीन आनी तांकां आमी सगळे डिस्क्लोज केले. म्हणजे आमी सांगलें म्हणजे ट्रायड हांकां आमच्या लोकांक की सी इवन वी आर टायड अप बाय विथ लॉ, कित्याक आमचे सगळे कितें NOC आसा आनी कितें आहा जर तर तेंच्यांनी NOC आनी वी आर ट्रायींग टू स्टॉप इट एंड दे कॅन गो एंड अपील एंड गेट देयर फायल्स बीन पास. कित्याक एक ल्हानसो एक एग्जाम्पल आसा की एक आमच्या आनी 23 विलाज येवपाचे आहा, थंयसर आमी आमच्या मुणकाऱ्यांक आनी आमच्या लोकांक लागून आमी ती फायल दवरली. तर फायल आमचे दवरल्या उपरांत तेंच्यांनी आफ्टर 30 days दे अप्रोच इन व्हिडिओ एंड व्हिडिओसून तेंच्यांनी फायल पास करून हाडल्या. सो देर ऑल्सो वी आर हेल्पलेस म्हणजे हे करपाक. सो आमच्या वांगडा म्हणजे आमी एकूच मागणी आमच्या ह्या वशालकारांक की ग्राम सभा आसता तेन्ना खरीच सगळे मेजॉरिटी जावन येवचे, कित्याक आमी 6 जाणां म्हणजे 7 जाणां अशें हे करूंक शकना. कित्याक तुमी येवन एज अ फोर्सफूल लायक आमचे रेजोल्युशन घेवचे की नॉट टू अलाव एनी मेगा प्रोजेक्ट्स ऑर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. इंडिविज्युअल बंगले आसा कितें आसा सो वी कॅन अंडरस्टँड. This ward of ours is called RRD. So I was born here, brought up here, I am married here, and I know one day I will die here. I love this place very much, especially this ward of mine, because it is very dear to my heart, and this Osher Spring, which belongs to our church, is very dear to my heart. Since childhood, when we were small, we grew up having bath here. We used to love, we used to clean this place, keep everything clean. We have done a lot for this place, but now we have gone old and the youngsters should follow. So I appeal to each and everyone present here to give their full-hearted support for this movement and see that whatever is detrimental to this spring of ours should be stopped with immediate effect. With immediate effect. Recently, we moved the court against cutting of trees in Panjim. Okay, we had an andolan. We moved the court. आता कोर्टान assurance दिला की henceforth they will not cut the trees. Actually, we don't trust government at all. So, people's power should prevail and will prevail. Just now I heard 23 villas. Got a shock. 23 villas. म्हणजे you can imagine the power म्हणजे of the Delhiwalas on the government, and they are going to finish Shivolim if the 23 villas and these villas also which are coming are going to finish. So if all the people stay united and सामके without compromising, तातून एकट्यान सुद्दां जर हे केलें जाल्यार प्रॉब्लेम जातले. सगळ्यांनी युनायटेड रावले म्हाका दिसता प्रोजेक्ट भायर मारपाक सक्सेसफूल जातले, शुअरली सक्सेस, बिकॉज एवरीवेअर वेर एवर द पीपल हॅव stood united, they have been able to stall the projects of all these Delhiwalas who are trying to control us. And you know that through 39A amendment, Goa is on the verge of extinction. They are planning to finish Goa. That day the presentation was there in Margaon by Goa Bachao Abhiyan. Bhutani म्हणून एक project, 650 flats. कोण आहे भूतानी? भूतानी आणि कोण नावां सगळे आयकली, सगळे पाहिले, सगळे दिल्लीचे खंयचे and they are hand in gloves with all of these, and they are going to finish Goa. So let us stay united and we will fight this project. Watch on Herald TV.